Perfect. So first, I want to acknowledge all the Spanish and Latin community leaders over here, joining us from different places, Argentina, Colombia. I want to celebrate every one of you for all the amazing work you're doing, all of the Spanish leaders. We see your work, we acknowledge it, you're amazing, and we want to affirm, firstly with this meeting, that we stand behind you along the way. Bueno, quiero saludar a todo el liderazgo, todos los usuarios, todas las personas que están utilizando el servicio de Tafabot en la comunidad hispanohablante y de Latinoamérica. Y antes que nada, quiero arrancar de vuelta diciendo que a través de este camino, nosotros como corporativo y como empresa, estamos con ustedes. Now, our goal on Tafabot has always been to be a community-driven platform that is not just about the management, all about the business, but always about community, always about leaders. And we like to stand strong behind a lot of amazing leaders like yourself. La forma de ver que tenemos esta empresa es a través de la comunidad, no a través de otra cosa. Por eso es que siempre tanto los usuarios como el liderazgo van a estar primero y van a tener nuestro apoyo en absolutamente todo el proceso. It is our goal to always provide an extremely seamless system that is always profitable for the Tafabot users, whichever way the market goes. And that has always been our drive up onto this point. Nuestro objetivo principal desde que arrancamos y hasta ahora es poder generar un servicio que genere profit para los usuarios, tanto cuando el mercado suba, como cuando el mercado baje, como cuando lateraliza en todo momento. In Tafabot, we are a very forward team. We are a very open company. Our office is open. We run an open door policy where any user, any leader can walk into the office, meet with our team. And we do all of this to show that we are, number one, a real people and not a people hiding behind the marks to sell a license, but people who are after the growth of the community. Cualquier persona que realmente venga aquí a Dubái puede visitar las oficinas, son abiertas al público, puede conocer al equipo, puede ver un poco el detrás de escena, porque les gusta mostrar eso, que realmente son personas verdaderas y no solamente personas detrás de una máscara vendiendo una licencia. Literally, our growth as a company is depending on your growth as users who are using Tafabot. So when you're making profit, it is our responsibility to ensure that you're always profitable, because only then as a company are we profitable. Nuestro objetivo es que toda nuestra comunidad se mantenga en profit, porque la única forma de que nosotros ganemos es si ustedes ganan, por lo cual todo lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo es para garantizarnos de que eso sea lo que suceda. Now, while we try to do this, there are going to be hurdles around the way. Now, our job as a company is to always, when we see those hurdles, to provide solutions for them, to tackle them immediately. Entonces, por eso la idea es que a medida que avancemos en este camino, pueden que hayan cosas que surjan y nosotros como empresa lo que vamos a hacer es estar ahí para encontrarlas, darnos cuenta y resolverlas inmediatamente. This is how we've always grown strong as a company. This is how we've always become better as a company. And this is what we don't relent in doing. Esta es la forma en la cual vamos a poder crecer como compañía, mejorar como compañía y poder crecer a lo largo del camino. In this today's section, we're going to talk about the current trade system and what we're doing forward going from now as a company. Entonces, lo que vamos a hablar en esta reunión es cómo estaba hasta ahora el sistema de trading y cuáles son las cosas que vamos a mejorar de aquí en adelante. And we're also going to be providing a solution for those in any kind of trade that is not running as it should right now. Y también vamos a ofrecer una solución a todas estas personas que actualmente tienen bots operando no de la mejor manera. Now, all of this is to show our commitment to you as leaders, to you as users, to always ensure that we got you covered in every way. Y esto es solo simplemente para mostrar que como compañía estamos detrás de todo líder, de toda comunidad y de todo inversor. Now, in the past couple of days, we've seen users profit skyrocket over $500,000 in the last 5 days
in profit, but at the same time, we also acknowledge a few users who were also affected in a couple of trades. Ahora, en los últimos 5 días, entre toda la gente que usa Tafabot, han habido más de $500,000 en combinado de profits con el sistema, pero también sabemos que hay algunas personas que han tenido sus trades complicados. Now, our goal is not just for a section of the community to be profitable, but for all the section of the community at every single point to be profitable. Y nuestro objetivo no es que simplemente la mayoría de los usuarios estén teniendo profit todos los días, sino que permanentemente el 100% de los usuarios de toda la comunidad estén en esta situación. Now, as Tafabot tries to cover up for a bullish market, a bearish market, a sideways market, there are also other kind of markets that are extremely manipulated and could hunt for a user. Ahora, si bien queremos que los usuarios puedan generar profit cuando el mercado sube o cuando el mercado baja, una cosa es eso y una diferencia son monedas o mercados que son increíblemente manipulados. Now, those are the kind of markets that we also want to provide a solution for and show our users what you can do right now. And for also those who were ever affected by those markets, we want to give you clarity as to what happened and what you could do about it. Entonces, para gente que ha elegido ese mercado, lo que queremos es mostrarles qué son las cosas que se pueden hacer en esas situaciones. So for some users, one way or the other, you were trading one of these markets, either APRA, Lina, Tomo, or SSV and other markets. Entonces, para todas estas personas, probablemente estamos hablando de mercados como Lina, Tomo, ARPA, CSV. Now, the Tafabot system is to cover up for any price movements, no matter how well or how far the price of that market wants to go to. Ahora, el sistema de Tafabot lo que hace es poder trabajar, no importa si el mercado baje o suba o cuánto lo haga. But the way Tafabot does that is through the specific capital that you've assigned for it to trade with. Pero de la forma que Tafabot hace esto es a través de un capital que especialmente vos configuraste al iniciar. So let's take, for instance, that you were trading Tomo, which was one of the market affected, or Lina. We're going to see an example on how that happens. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sucede eso en mercados que han sido afectados como Tomo o Lina. So if you were trading Tomo, let's say your capital was $1,000 capital invested into Tomo. Entonces, digamos que si vos tenías $1,000 y tenías invertido $1,000 en Tomo. Now, at the point of Tomo, you can see over here, for some of the users, your trade started around here, and Tomo went 135% upward. Como pueden ver, Tomo subió en muy poco tiempo un 135%. And the same applies to Lina for some other person who started around here. And again, Lina went 145% upward. En el caso de Lina, similar, subió un 143%. Now, the same thing also happened with APRA around here, and APRA went 165% upward. Algo similar pasó con ARPA, que subió 165%. Now, all of these markets are markets included in a group of pump and dump, which is why after APRA went this far, right now, it is back to where it started. Estos mercados fueron afectados por una técnica de manipulación de mercado que se llama pump and dump, y por eso pueden ver que ARPA ya volvió al precio de donde inició. And the same as Tomo, having the large spike over here and back to where it started. Lo mismo pasó con Tomo, subió hasta ese punto arriba y ya volvió de vuelta al mismo lugar en donde empezó. Now, if you were trading any of these markets, at the point of the pump and dump, the exchange have what they call the funding fee, which is a charge that they charge on your open trade every 8 hours. Ahora, cualquiera de estos trades que vos tengas andando, el exchange cobra algo que se llama comisión de operación, que lo cobra una vez cada 8 horas. So this commission for a pump and dump coin comes at 2%.
una comisión para una moneda que está siendo manipulada como esta se va tan alto como un 2%. Sorry, so people can understand, what is the normal rate, for example, for a coin? The normal rates for funding fee for any of the markets, you almost would not notice it. It's coming around 0.001%. Como pueden ver, chicos, en un mercado común, digamos, no siendo manipulado, todas las otras monedas que tengan abierta, normalmente la comisión que cobra el exchange es de un 0.001%. En Lina se fue al 2%. Now, when it gets to a pump and dump, the exchange is going to install a 2%, which is multiplied by your leverage. Now, in your setup, the leverage is 10, means 2% will equal to 20%. Ahora, esta comisión es del 2%, pero el exchange lo multiplica por tu apalancamiento, que en este caso se trabaja con un apalancamiento de 10. Por eso 10 por 2 no es un 2% de comisión que cobra el exchange. El exchange le cobra un 20% de comisión. Now, if you had $1,000 trading, your bot already knows how to structure $1,000 to cover up for how the market can go. But when your exchange sends the 2% charge times 10, 20%, right now, you don't have $1,000 anymore. What you now have is $800. Ahora, lo que pasó en un mercado como Lina es que cuando la comisión de operativa de Binance, por ejemplo, subió a un 2% multiplicado por 10, que se hizo un 20%, cada 8 horas te estaban sacando $200 de tu capital, por lo cual ya el bot no tiene $1,000 para operar como vos configuraste inicialmente, ahora tiene 800. Now, this charge is coming every 8 hours. Este cargo está sucediendo exactamente cada 8 horas. Means that in the next 8 hours, again, you're also going to get another charge of 20% of 800, and you get another charge of $160. Entonces eso significa que cada 8 horas de tu capital te están descontando un 20%, ya los 1,000 son 800 y en este otro caso, 8 horas después, los 800 se transforman en 600. Which will keep reducing your capital so much that your bot cannot find $1,000 to work with anymore, and your exchange will have to close your account for zero. Y es por eso que el bot ya no tiene $1,000 de capital para trabajar. De hecho, no están, porque en tu exchange ya ahora hay $600. Y así va a seguir bajando progresivamente cada vez que pasen 8 horas con esa comisión. Now, if you are subscribed to the funding fee alert, which on your exchange you can subscribe to, you're going to be getting most time, not all time, some of the alerts to give you an info of what they're doing. Ahora, hay una parte en el exchange que vos te puedes suscribir para tener información de qué es lo que va haciendo el funding fee. So this is an example of the alert on some of even my trades on Lina that I set. This alert is today by 11 a.m. Dubai time. Acá, por ejemplo, pueden ir viendo los mails que yo mismo he recibido sobre esto. So if I go into this alert, I see I was charged $180 funding fee. Como pueden ver, a mí me cobró Binance en Lina una comisión de $180. And then 8 hours later, I was also charged $294 funding fee. Y 8 horas después fui cobrado con $294 de comisión por Binance. And the same keep going. 8 hours again, I was charged $359 funding fee. 8 horas después también se me estaba cobrando $359 extra de comisión. Now, when all of this commission is charged, your bots don't have any more $1,000 to work with. Ahora, cada vez que Binance te está cobrando estas comisiones, tu bot ya no tiene $1,000 para trabajar como inicialmente tenías. On APRA, this is for APRA, $257. En ARPA, $257 de comisión. And one of it went as far as, I'm going to show you another one, $544. $544 de comisión de Binance.
So when all of this commission comes in, your bot can not longer work with the structure anymore, and it will have to close for deficits. Entonces, cuando todo esto está sucediendo, que tu capital va bajando, ya el bot no tiene el dinero que vos le asignaste para trabajar. Por eso va a cerrar en déficit. Now, in Tafabot, we want to ensure that things like this don't happen again, ever again to our users. Ahora, en Tafabot lo que queremos hacer es que esto no suceda nunca más para ningún tipo de usuario. Sam, just a quick question to understand something. If there's a normal user operating without Tafabot, just operating manually, they will be charged as well, these fees? They will be charged as well, everybody. Bueno, ahí le pregunté que si hay una persona, por ejemplo, operando manualmente, sin Tafabot, sin ningún bot, estas monedas operando manualmente en estos días, si le hubieran cobrado la misma comisión, y la respuesta es que sí, porque es una comisión que cobra Binance. Which is why today we're installing a system called the Tafabot Trim and Shuffle. Es por eso que estamos incorporando a la operativa una actualización, sumando dos servicios dentro de la tecnología que se llama Trim y Shuffle. Trim means the Tafabot Trade and Risk Management. Trims significa gestión de riesgo y de trading. And Shuffle means the Tafabot Asset Fund for users. Y SAFU significa un fondo de emergencia para usuarios. Now, in this document, you're going to see what will happen going forward in Tafabot, and for anyone in any trade, what you can do. Y de aquí en adelante lo que vamos a ver es qué es lo que pasará en operativas de Tafabot cuando esta situación se pueda volver a repetir y qué hacer con las operativas que actualmente están abiertas. Again, I like to state that our goal has always been to use AI to ensure that you're always making profit in whichever way the market goes. Y aquí lo que queremos volver a destacar es que el objetivo es siempre usar inteligencia artificial para detectar de qué forma puedes generar profit independientemente hacia dónde vaya el mercado. So number one thing, if you're starting a trade right now or you're using Tafabot afresh, one thing you want to note is the Tafabot coin selection. Una de las cosas que quieres saber a partir de ahora, o si vas por iniciar un trade, ¿cuáles son las monedas a elegir? Now, in the Tafabot coin selection, this document is going to be available in Spanish, and after this call, it's going to be available for all of the community. Este documento de PDF va a estar disponible en español apenas terminemos esta reunión. Now, in the coin selection, we want to look for coin with high market cap that cannot easily be manipulated with anyone with even $1 million. Entonces, el objetivo es que podamos operar monedas que tengan una alta capitalización de mercado para que no puedan ser manipuladas de esta forma. And we want to avoid as much as possible a lot of the pump and dump trading. Y queremos recomendarles evitar lo más que puedan monedas que estén dentro de estos esquemas de pump and dump. As much as our algorithm can maximize profits in pump and dumps, for some users, you would notice you did make over 50% profits instantly in some of the pump, but there are also times that a pump and dump could lead to trap plus the funding fee, and then you get your account affected. Entonces, como pueden ver, nuestro algoritmo tiene la posibilidad de maximizar inclusive las ganancias que tengan usando monedas como estas, en la mayoría de los casos, pero hay algunos casos en donde el trade puede quedar atrapado por múltiples motivos, incluyendo principalmente las comisiones que empiezan a cobrar los exchanges en estos sentidos. So right now we're going to be working with some coins that we're recommending. So these are markets that you can trade using Tafabot from now. Entonces, esto, como ya veníamos viendo, chicos, personalmente en la comunidad, son algunas de las monedas que se recomiendan para operar, para evitar tener estas situaciones. And also to ensure better profitability, we're also having the smart capital distribution.
Y para inclusive maximizar la seguridad de los capitales, es que queremos distribuir de manera inteligente los fondos. Now, in the smart capital distribution, to ensure you always make the best of your trade, you want to distribute your capital among the 20 markets and not all your capital in a lot of them. Por eso es que lo que es recomendado es que tu capital lo distribuyas en muchos mercados, en muchas monedas, al revés de poner solamente una moneda en un mercado. For example, if you're trading with $50,000, you want to distribute your capital into $2,500 in 20 coins. Entonces, si tenés $50,000, es recomendado que operes 20 monedas distintas con $2,500 cada una. This is just to ensure that if at any point one market is not very profitable, you have more profit from other markets. Entonces, de esta forma podemos ver que si hay algunas monedas que no se están moviendo, las demás probablemente sí, y esas son las que te van a generar profit mientras algunas están quietas. In this document, you will also find the recommended Tafabot settings. En este documento también vas a ver las recomendaciones para configurar Tafabot. So when you do receive this document, it's going to have all the coins you need to set and how to set those coins. Entonces, cuando recibas este documento, vas a tener todas las monedas a elegir y cómo es la configuración para iniciarlas. Right. Just a few, I'm going to reload this document so I can get a better load. All right. Then we also have the do's and don'ts that you don't want to do in your trading. También vamos a ver qué son las cosas para hacer y qué son las cosas a evitar hacer de de cualquier manera en los trades. Now, part of the things you don't want to do is that you don't want to overtrade with Tafabots. Y estas And son las cosas overtrading, que yeah, no queremos I want to say hacer that dentro del trade. overtrading means that you don't use more capital in your trade than you have on your exchange. Una de las cosas que no tenés que hacer es sobreapalancarte en tu capital. Esto significa que no configures en total más dinero en los bots que lo que ya tienes en tu exchange. The bot strategy has to work with your capital. If it cannot find the capital, it will not work effectively. Entonces, el bot tiene que trabajar con tu capital. Si vos configurás más bots del capital que tenés, el bot no va a trabajar efectivamente. Also, you want to stick to the recommended coins and not follow the top performing trade. When you go to the app, you can see the top 10 bots and you see these bots are making maybe 100% today, trading this pump and dump coins. You don't want to follow that just because they're making profits. Entonces, es recomendable siempre mantenerse con las monedas recomendadas y que no porque entres a la página, a la parte de inicio de la aplicación y veas que hay gente haciendo 100% en una moneda, ingreses a hacerlo, porque es de lo que estamos hablando, de estas monedas de pump and dump. Now, if you follow our recommended system, what is the worst case scenario that could happen? Ahora, si seguís estas recomendaciones de este documento, ¿cuál es el peor escenario que podría suceder? If you follow the recommended system, you follow the settings, you're not trading pump and dump coins, you follow everything in this document, we have maximum 2 worst case scenario. Entonces, si seguís las recomendaciones, no haces overtrading, no configuras de más el bot, no elegís monedas de pump and dump, esto es lo que podría pasar, son los peores dos escenarios que podrían llegar a pasar si es que suceden. First, we have the capital preservation strategy, which is the AI response to market manipulation. Lo primero que tenemos es una actualización que se llama preservación del capital, una estrategia de preservación del capital, que es un algoritmo de inteligencia artificial que va a responder a manipulación de mercados. If a market manipulation ever wants to happen, the bot is going to place your account on a maximum of 3 to 6% floats. Entonces, si esto sucede, la idea es que el sistema mantenga tu flotante entre un 3 a un 6%.
This means that every bot you start after right now, after this call going forward, will never ever exceed a 3 to 6% float with the AI strategy. Esto significa que cualquier bot que vos inicies luego de que terminemos esta llamada ya va a entrar con estas configuraciones y con estas actualizaciones. Now, what will happen in an extreme situation where the whole market wants to go to zero? We then have the extreme condition safeguard that can cancel that trade for a 10% maximum. Entonces, ¿qué pasaría en un segundo caso, que es una condición extrema de caída de mercado? Lo que va a pasar es que nuestro sistema va a cerrar las operaciones que tengan más de un 10%. It will be a 10% float on that coin. Maximum. A un máximo de un 10% de flotante de esa moneda. Now, in the 10%, this is not what we expect to happen always. It will be a 1 in 1,000 events. Ahora, no es algo que esperamos que suceda siempre. De hecho, estimamos que es una situación que pueda llegar a pasar en 1 de cada 1000 trades. Today, we're also launching the Tafabot SAFU, which is a secured asset fund for users. Y hoy también lo que estamos haciendo es lanzar el sistema de fondo de emergencia para usuarios. This means that if you follow this recommended strategy, the recommended system, and your account ever gets affected or a 10% maximum stop that would happen here, the Tafabot SAFU fund is a 5% of our company revenue that we are dedicating to that to cover up for that. Entonces, si alguna vez pudiera llegar a pasar algo extra ajeno a todo esto que estamos mostrando acá con algún capital o con algún usuario, va a haber un fondo de emergencia en el cual, como empresa, el 5% de todas las ganancias que nosotros percibimos lo vamos a congelar en un fondo de emergencia para apoyar a esos usuarios. For the 10% maximum loss, if that ever happens, which will never happen, but we want to create a case that if it ever happens, the SAFU fund will serve as a capital insurance preservation for up to 30% of the 10% deficits. Entonces, si llegara a suceder algo así, que no esperamos realmente que suceda, pero vamos a ir al peor escenario, en el caso de que este suceda por ese 10% de la pérdida, la empresa podrá cubrir hasta el 30% de ese 10%. Now, this 30% insurance will be withdrawn automatically from the Tafabot SAFU balance and paid to you automatically. Means you don't need to request for it. You don't need to send an email. It will happen automatically. Ahora, esto en caso de que suceda, no tenés que hacer absolutamente nada. Simplemente va a suceder de manera automática que te paguen esos fondos. Now, if you have any trade running right now that is in any level of float or high float, our goal and recommendation is that we want everyone to start on a new slate. We want everyone to start their bots afresh that can never exceed a 3 to 6% maximum float. Entonces, si ya tenés operaciones en este momento que tienen un flotante, el objetivo es que puedas empezar con este nuevo sistema para garantizarte que esto no suceda en los próximos trades. Now, for that, we do recommend, if you're still in any of those trades right now, we do recommend that you shut down those trade, not directly on your exchange. If you do choose, you can close this trade on the Tafabot app, and automatically we are also opening the SAFU funds to cover up for that between now, for those trades that are currently running, to 5th of June. Entonces, en caso para una recomendación, cada uno tiene que tomar su propia decisión, pero en este caso, personas que tengan un flotante y que quieran asumir ese flotante para poder comenzar con este nuevo sistema, lo pueden hacer, y desde el momento que lo hagan, lo tienen que hacer apagando el bot desde la aplicación de Tafabot y no desde el exchange. Al apagarlo desde la aplicación de Tafabot, ya este fondo de emergencia va a actuar a partir de hoy.
This means that every trade you're starting right now is protected by the Tafabot SAFU funds, and also the trade that you have previously before now. If you do decide to call off those trades, the SAFU fund will provide for it. Entonces, a partir de ahora, todos los bots que inicies van a estar con este respaldo. Y en caso que decidas cerrar, en caso que vos decidas cerrar bots que en el pasado iniciaste, también van a estar con este sistema. Again, I want to state our commitment to your profitability. And for all the leaders here, I also want to state my commitment to your growth, to your team growth, to ensure that your team have the safest and best place to make as much as you need to make. Por eso es que como empresa volvemos a destacar estar del lado de la comunidad y dar las herramientas necesarias para que todos puedan generar absolutamente todo lo que puedan generar en esta empresa. I also want to appreciate some of your leaders here. For those that I don't fully know your name, I see you work. Our team see you work. We appreciate what you're doing. We look forward to start having events in your cities right now. We are also getting the application and everything in Spanish, so you easily understand it without any translation. Entonces, sé que hay muchos líderes aquí que todavía no he conocido sus nombres, pero realmente quiero hacerlo. Y quiero destacarles que la aplicación va a estar disponible en español y todos los documentos en español dentro de muy poco. I want to appreciate some of your lead team, including Roger, Jesus, and every one of you. Richard, I see your amazing work, and we stand behind all of your team with every full force. Roger, if you're here, I also want to give you a platform. I want to hear from you. I want to hear from your team. If you're here, you could get on the call and you speak also. Okay, Roger y Jesús, les encantaría que puedan decir algunas palabras. Okay, give me a sec. Roger, ¿estás por ahí? ¿O Jesús? A ver, ok. Jesús, ahí tenés para activar el audio. Hola David, hello. ¿Qué más, David? Hello. ¿Cómo vamos? Ahí está, perfecto, hermano. Excelente. Bueno, nada, darle las gracias a Sam, primeramente, por esta capacitación. Ya ayer en varios Zoom que tuvimos con la comunidad, también veníamos recalcándole esto sobre la parte de las monedas que se tienen que utilizar, todo lo que tiene que ver con la parte de fondos. Mira que todos los que ha pasado con cuentas anteriores que han venido siendo quemadas, o en este caso se le han bajado lo que son los capitales, se han venido cubriendo como que toda esa parte. Hasta ahora, ¿cuántas personas van, David? No recuerdo. No son muy, no recuerdo bien, pero no son Son muchos. como 10 como máximo, pero lo que más nos gusta de esto es que ha estado respondiendo, ha estado siempre ahí atento con nosotros de madrugada. Yo sé que a veces le escribimos 2, 3 de la tarde y siempre ha estado ahí para nosotros y con nosotros. Entonces le quiero dar las gracias a Sam, a David, a Roger, que siempre está acá también apoyando, a Nicolás, por aquí no sé si está Wilson, que también es un gran líder. Y bueno, nada, vamos a seguir, señores, vamos a seguir avanzando, porque de verdad que tenemos una gran empresa y una empresa que es para mucho rato. Okay. Well, he wanted to state the support that you have made for all the people in these past days. We will just continue to grow and continue to be side by side with you, your community, your team, to work with this excellent project. Amazing. Roger That is right now amazing. taking care of his baby, so he can speak. That is beautiful. That is beautiful. Once again, I want to celebrate every one of the leaders here, everyone of different team, different head team. We appreciate you and we look forward to great things together. Queremos decirles que, bueno, a todos los apreciamos. Realmente gracias por el tiempo, gracias por estar y queremos seguir trabajando mano a mano con ustedes. Thank you so much. If you have a few questions, you could drop it into the comment section. I like to
answer a couple of them before I also need to jump into another meeting. Today we've had meeting with the Asian community, the Euro community, African community, and we're also going to be having with every other community. So if you do have questions, I'd like to attend to those. Okay, yeah, I have a couple of questions here. It says, give me a second. If I close now, I get 30% back. Absolutely. Now, you don't want to go to Binance to close it, as we will not be able to record that. You want to go to your Tafabot app and you go to the bot and click on off. Automatically, it's going to shut down the trade. Automatically, the SEFU fund will credit your Tafabot balance with that amount. Entonces, si alguien quiere cerrar para esa pregunta que era que si se cierra ahora se repone el 30%, sí, tenés que hacerlo desde el bot, tenés que cerrar la operación en el bot, ponerlo en off en el bot lo va a cerrar en Binance y automáticamente toma ese resultado para calcular el 30%. And this is important to state clear that it is the 30% of real capital, not extra profits that you've made from that market. Now, understanding that trades from now would never go beyond a 3 to 6% float. But all the trades that we're running already as our way to support you to ensure you start on a fresh state. If you've made profit from that trade, the SEFU fund will also check the profit and balance the accounts to know how much should be awarded automatically to you. Ahora, algo importante para entender es que ese 30% no es puntualmente el 30% del valor de lo que tenés activamente, sino descontando las ganancias. Es decir, si vos ya tuviste ganancias en esa moneda y en este momento tenés una pérdida flotante que vos ves y lo cerrás, te reintegrarán ese 30% a tu balance de Tafabot, pero descontando la ganancia que esa moneda ya te haya generado. Here's some question about trading strategy. We're not going to go into that. I already closed all operations. I took the decision of close all operation on $200 and I restarted again. Is there any kind of restitution? For those that are closed before, we will not have a data for that. What we've tried to do is to support your community as much as we can. The SAFU fund right now is available for trades that are running and for trade ongoing from now. Now, the beautiful thing is new trade will never, ever exceed a 3 to 6% float again. This is something new that we've done. It is never found anywhere else in the community, and it is something we are excited about for all of our users. Exactamente. Bueno, ahí lo que dice es que todo lo que haya pasado, las decisiones que tomen de cerrar o no un bot o de lo que suceda de acá en adelante es lo que entra dentro de este fondo y dentro de esta operativa. Las decisiones que se hayan tomado para atrás no, pero lo bueno es que con estas nuevas actualizaciones eso no debería volver a pasar, inclusive en estos mercados que son altamente manipulados. Here's a question that I always wanted to ask you and I'll always forget. And Sixto here, my friend, is making me reminder. Why the name of Tafabot? What does it mean, Tafa? That is a very, very excellent question. If I could say it in Spanish, I believe I'm going to say excelente. Is that correct? Excellent will be. Are you serious? So I got it wrong. Oh my God. Okay. Excelente, it's excellent. Okay, beautiful. So Tafabot, if you can see my screen, includes two names, which is a TA and a FA and a bot. Yep. Now, there are two components to trading cryptocurrency or to trading any market whatsoever. The first component is the technical analysis, which means all of the charts you see around here, how we show you how Tafabot works, how it tries to trail the market and follow to make sure you make profit, is Tafabot doing its technical analysis.
Great. Bueno, ahí el nombre de Tafabot significa las primeras dos letras TA, tienen que ver con análisis técnico o technical analysis. And the next important factor to trading is fundamental analysis. Y el siguiente componente es el análisis fundamental. Por eso TAFA. Fundamental analysis means Tafabot checks what is happening in the market, what are the fundamentals behind your trading, and makes its decision. So those two powerful keywords combines into what we have as Tafabot, a technical and fundamental analysis bot. Entonces, eso es lo que significa el nombre en la combinación de tecnología de análisis técnico y análisis fundamental, y por eso la abreviatura significa el nombre, Tafabot. That is the beauty of what Tafabot brings to the table. Eso es una de las bellezas de lo que Tafabot brinda a la mesa. Okay, Sam, if you want, we can end with just 3 more questions. I'm going to choose the best ones. What happened with people who were burned out a couple of days ago? For users who were burned out due to the whole funding fee measures, for few of those users that we have heard about, we've also tried to support as a company. As myself personally, I've tried to support as much as possible, but we understand that there are limits to how we can do, which is why from now we're dedicated 5% of our company earnings, the safer funds, to that. So what we do hope is that that starts from users who are currently in any trade right now, and trades that are going to be ongoing from now. Ok, hay muchas personas a las que se les ha ayudado al 100%, algunas en un menor porcentaje. Es solamente una realidad como empresa de que, y personalmente él, no puede hacerlo al 100%, el 100% de las veces, y por eso es que se está implementando esta estrategia de fondos de emergencia de seguridad. Just 2 more questions then. All right. When you close the bot, when you turn off the bot, how much time does it have to pass for it to close at Binance? When you turn off the bot, it should take a maximum of 1 minute, 1 to 2 minutes. There could be a delay with Binance, but maximum of 1 to 2 minutes to shut down the trade. If it doesn't shut it down, you want to reach out to any of the support. Now, one of the things we've also done from today is to provide a dedicated Spanish support. So when you send a support message in Spanish through your application, there will be a dedicated support to work with you from today. Debería tardar 1 o 2 minutos máximo en realizarse ese cierre, y de esa manera se cerraría en Binance, porque puede haber un delay en la comunicación entre ambas aplicaciones. Ahora, lo bueno es que a partir de hoy, todos los temas de soporte que tengan, lo escriben a través de la aplicación de Tafabot en español, porque ya hay una persona que habla español dentro del equipo de soporte. Entonces, simplemente lo escriben en español y esa persona les responderá en español. Ok. So I have a comment from someone here, Andre Gomez, that just closed. He said, mine closed in less than a minute. Dice que ahí hay un comentario que una persona cerró y se le cerró en menos de 1 minuto. Okay, last question. Nico, el reclamo del 30%, eso es automático. No sucede automático al apagar el bot. Si lo apagas desde Binance, no, porque el bot no sabe qué es lo que hiciste. Tiene que hacerlo desde el bot. So, this 30% is reintegrated as USDT or as fuel balance? Right now, it's integrated as fuel balance. In the future, we look forward to integrate it as pure USDT. But the fuel balance is also pure USDT in the sense that we're also going to be paying all of the 80% for commission. So literally, we're giving pure USDT. Ahora, en esta etapa, todos los reintegros de ese 30% van a ir directamente a la billetera de Tafabot de gas, para que puedas utilizarlo para aplicaciones. Y este fondo de emergencia que se está integrando a partir de ahora, el objetivo es que si se tiene que utilizar en algún momento, puedas utilizarlo ya sea como USDT para retirar o como USDT para utilizar como gas.
When is Once again, crypto.com? I want to appreciate all of you. Just last question. When is crypto.com available for the USA? Amazing. We're still currently integrating crypto.com, but something much more better is that we're providing the same auto leverage algorithm that is in futures in sports. So all of your sports exchange that works everywhere will be able to use the same algorithm running on future. That is something new, something unique, that you can run the same futures algorithm on sports. That is already coming in a new application. Ahora estamos terminando de trabajar con la integración de ese exchange y también lo bueno es que el sistema del auto leverage va a estar operativo también dentro del mercado de spot en todos los exchanges. Once again, thank you so much, everyone. The whole Spanish community, all of the leaders. I once again want to state that I appreciate your amazing work. I look forward to also being with all of you guys in Dubai very, very soon. And we also look forward to a conference in a location close to you. Muchas gracias por el tiempo, por estar. Esperamos conocerlos a muchos de ustedes que vengan a conocer las oficinas en Dubái con la promoción que tenemos. Y también decirles que dentro de muy poco van a haber eventos en Argentina, en España y en Colombia. From time to time, I'm going to be having a 15-minute section with your community every single week. I'm going to be arranging that with your community lead. Hopefully that is going to be happening every Monday. We're also going to communicate that from the marketing angle to fix that with your team. I want to make sure that your team have the best support that you require. Entonces, quiero también decirles que posiblemente todos los lunes tengamos una sección de 15 minutos en las presentaciones que hacen para que podamos estar ahí en conjunto y poder formar parte de sus sistemas. Last question, this important question I want to know too. This 30% cashback on fuel balance, it is only for the coins that were affected on a pump and dump or for every coin every bot that you have running? Every bot that you have running. Para el reintegro es solo para las monedas que fueron afectadas por el pump and dump. No, es para esas monedas y para cualquiera otra que tengas funcionando. Thank you so much, everyone, and see you again. Okay, muchas gracias a todos y nos veremos dentro de muy poco. Thank you, Sam. Bueno, chicos, ahí vamos a conseguir ese documento, ese PDF, y lo mandamos por los grupos. Gracias a todos.